Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذرياته جميع أصحابه خلفائه الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خصوصا يا الله مؤلف هذا الكتاب صحيح بخاري الإمام بخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji kita di Sahih Bukhari. An Ibni Abbasin qala radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas qala, beliau bersabda, dhammani ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhammani Rasul sallallahu alaihi wasallam memelukku, dhammani aku dipeluk, ya, ilaihi, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memelukku, ya, Nabi memelukku. Tetapi Nabi akeluk dekat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas anika putrana Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas anika pamanna kanjeng Nabi. Pamanna kanjeng Nabi. Berarti anika sapopo napa macedi. Nah, napanya mana? Sayyidina Abdullah bin Abbas kini anak paman. Anak pamanna kanjeng Nabi. Eklu ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeluk pas Rasulullah atua. Nah, nika tuana aman laki ben. Kapotona kapotrana di santre ke santrena aman laki. Napa tuana? Allahumma allimhul kitaba. Ya Allah acerki deka Abdullah bin Abbas kak dinto Al-Quran. Nah, artinya ya Allah tetiaki kak dinto anak kak dinto se cinta ke Al-Quran. Tetiaki anak kak dinto selebur ke Al-Quran. Tetiaki anak kak dinto sepaham ke Al-Quran. Dan nikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atua dekat orang yang dicintainya. Dan nikah. Oleh karena itulah kula pun panjenengan ke anak kita keluk. Makanya beda yang kita dinto lalampan dari para ulama-ulama kula pun panjenengan ketika anak kecil mulangare utawa napanya mana tasmiyah memberikan nama ngetok obu akikoh anak keni sepuru lahir keni ka beki ka kiai beki ka habib beki ka kiai beki ka ulama takut wen kiai yempen sampai baca solawat lain nama baca solawat itu pun kini kepada pun keluk dipeluk itu nah itu sebenar ngak kini ka beki ka kiai keluk pun nah ni kalau lampan sambil solawat nah puru dekian beki ka selain atau tidak perlu dak apa nah takut nah gini ka itu nah telepon itu nah ibu cai kini ka lah ni ka mon anak kula pun panjenengan ampun raja, misalnya putra kita sudah besar, sekolah SD dipeluk cukup. Dipeluk kemudian doakan. Tak bisa cak Arab, cak Madura. Ya Allah, pontongaki, acereki, papokuseki, pakenalaki ke Al-Quran, pacintaaki ke Al-Quran. Gagal. Kini ketanamaki. Sehingga ni ketua Kanjeng Nabi menjadi kenyataan. Ibnu Abbas ahli ta'wil, ahli menakwil Al-Quran, ahli menafsir Al-Quran. Ahli memahami Al-Quran. Ini kan. Jadi Ibnu Abbas ini kan. Abdullah bin Abbas. Karena tuanya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam setong hadis boleh esoputaki. Anapa mak pas itu aki kanjeng Nabi? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas anika sering melayani Rasulullah pada saat Rasulullah awudu. Di kanjeng Nabi mun awudu isa diaki. Jadi tempat tu kanjeng Nabi wudu kanjeng Nabi ni kan muncandring matura padesen. Nah, jadi pada napa nyaman gentong ya. Pas pada anona padesen. Ya. Jadi isa diaki pun. Nah, di bawah anikanya dia ki tempat ebak. Saya ngomongin ebak. Nah, jadi tempat wuduk bekas wuduknya Rasulullah jatuh ke bawah. Ke ebak kenika. Nah, kenika Sayyidina Abdullah bin Abbas setiap Rasulullah mau wuduk esa diaki. Setiap Rasulullah mau wuduk disiapkan. Nah, bekas air wuduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam anika kemudian diminum oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Rasulullah oning. Nyoro kanjeng Nabi enten. Alarang Rasulullah enten. Nika seekocak sunnah takriri. Berarti boleh. Monta esoro, monta elarang, tapi didiamkan berarti oleh. Nah, anika seekebaya kikias, kula pun panjenengan antar ka kiai, kula pun panjenengan antar ka orang-orang sesoleh, minta tua, minta aing, kemudian iyenom pada kenika. Bekas air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyenom. Jadi oleh atabarruk lebet orang-orang sesoleh melalui media air. Boleh. Kenika dasar sunnah takririnya mana. Nah, karena Rasulullah oning setiap hari pas suatu ketika etekuk pundaknya ben Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abbas etekuk pas itu aki Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, tetiaki kadin tu Abdullah bin Abbas orang sefaqih, sepaham, sepenter dak agama. Wa 'allimhu ta'wilah, ben alim dalam menafsir Al-Quran, memahami Al-Quran. Wah, Tuhan kanjeng Nabi tembus ke Gusti Allah. Akhirnya iqabul ban Gusti Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kenyataan. Dan nikah kisah-kisah bagaimana orang melayani kanjeng Nabi. Rasulullah pasti akan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan melayani umatnya. Milana kula pun panjenengan mangkin pabunya alayani Rasulullah. Berapa cara nak alayani ke Rasulullah? Setong kula pun panjenengan mau di sunnah na Rasulullah taklim ngaji. Ni kealayani kanjeng Nabi, madapak cukan ajaran-ajaran sefokus. Anikanya mana melayani Rasulullah. Ajaranna amalanna lakoni. Nomor 2, pabanyak macam salawat nyebut atu aki deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pabanyak salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenika cara nak ulun panjenengan masamma alayani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana cok sempusan maca solawat. Solawat ni kan menjadi media utama. Karena ulun panjenengan tak kira kenal ka Al-Quran mun tak lebet kanjeng Nabi. Bisa kenal berapa? Ceng Al-Quran toron lebet kanjeng Nabi. Pas ulun panjenengan tak pernah enggak deka seetoroni mukjizat searopa Al-Quran. Milana ka kanjeng Nabi cuk palopa kalak ka ada karena Rasulullah sing ibu aku lebon panjenengan nucu Allah. Milana berdoa amalan mun mari salat cuk obo ka kapi sokona asolawat ka kanjeng Nabi. Karena panjenengan tak kira bisa oning ka salat mun tak lebet kanjeng Nabi. Cuk ka pura kerutus. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kenik asokor ka ada. Cek sing cak maturan ya Allah mun tak lebet kanjeng Nabi abdi na taoning salat. Tak kira oning salat. Tahu dari kamma kula pun panjenengan si bisa salat cem parenta salat toron ka kanjeng Nabi. Milana solawat kalak ka ada, solawat petek ada kanjeng Nabi kalak ka ada. Ki? Mangkana salat mun tak ada solawat tak sah, batal salat tu. Nah. Mbian salat At-tahiyat tak ada solawat tu batal salat tu. Nah, macam-macam solawat anika teti pengantar kula pun panjenengan menjadi prasyarat yang kika dinto napanya mana batal ben sah na salat. Sehingga cok ko ben saromben dengan solawat. Mangkana mun tak ada kanjeng Nabi ya tak kira beda kaudian gak dinto karena Allah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana dahsyat
Orang si ahli salawat tak kira apa pun tak atena, tak kira apa sosa atena, pasti apa jumpa seorang Allah Subhanahu wa taala karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah terus salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang si ahli salawat buka ben Gusti Allah Subhanahu wa taala segala problematika hidupnya. Buka. Bahkan mun ahli salawat dalam kategori banyak, salawat dekik teti murabbi, teti guru kula pun panjenengan. Nurra salawat bisa teti guru dekik. Nega bode tebu nega. Nah, oleh karena itulah kula pun panjenengan pabanyak salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayani Rasulullah, dekian Rasulullah, si alayani kula pun panjenengan. Siapa yang mau melayani dekik ning yaumil kiamat? Ada saya bisa layani. Yaumil mahsyar sobung setong si alayani kula pun panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun abak tak torok Kanjeng Nabi mangken minta layani ka Rasulullah napa tak todos abak. Ngibun apa ke Kanjeng Nabi? Tak pernah solawat ke Kanjeng Nabi. Aku ngemisa ke Kanjeng Nabi. Todus abak. Tak kenal pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa? Cing tak pernah solawat ke Kanjeng Nabi. Tak kenal pun. Orang mun lebur as-salawat ke Kanjeng Nabi bada cahaya, bada athar. Nang ejabinna kadin to bada tolesan. Orang selebur as-salawat ke Kanjeng bercahaya orang sallallahu. Mangkana kula pun panjenengan paki harapan setong kini ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun abak la tak yako Kanjeng Nabi buru ka imah. Tak ada. Mangkana harapan kita satu-satunya adalah syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita itu kina orang-orang seyako sareng Rasulullah sebagai umat itunya kong langkong kelak nang akhirat. Amin Allahumma amin bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.